wata kuna turkana wa basana limin karema wa yirwaka firi dora wati abuya ne fuge anye mun adam sifunu na sara mapima no zamu mun funu won tama ko da mawlimin ko anyi wo be sawajinya kana woke wani wakunye bo dora wati abuya shima ne bozaro ra ka non zar panka ko nyatun kanun manyi banke kan kubi ajabe kun kalore ka dama gota kirbano dora fakam mabe ambi gogota ga atala gogotan samporni tala wakunma don bunni to danano mabana dora ma mapima insurrection populaire ambi la musaba chimabi waku zanno ya daji da kuni le sakuna pima moni ma o zero na suno na damanne don to dano dunya nan kenfo ne fuka ki mitu guso rock mar christian kabore le kunen sabundu na nyaz ka kan waku sumanga lawake kenfo buka kindi mabi wudama ambara nit dima ambi kenfo buka kinit bumabi waku kiri rock mar christian kabore adama an govu kinta lensa bundu ambi na yanni waku sumuna labe lo walobe waku kirbi adama an bidireba waku zamanu awo insurrection populaire be fone apangambe taw wokobe amasarbabe abanke walobe bare zama bi bo na miya kazama ko na dama no kubiyo kirba ba wobumbo no bu walobe ambi nena na masobe ka dama akobi ajabe lorbe banke o an kunye nzamno walobe ambi kurok markisian kabore wakun na dama mukunya su haloge ko dama uye yarba manga kan uda go bunyaro ma waluga kun waku yinka waluga fane yarbi azubarabi fane am padana kan go ni ngur kun sampo nyebe allezano ke ezako allezano ke mufirion kana wako domno mutuna kinta kan go kun zungabe azakurabe allezano ke denterni awon firinyo nanta kan gonu nyoku ya dama me go zinzabe dorokon na yen nanta ko ansibara ba fone ana won nonyo nanta uhaloge ko tale kan lemin karebe kebe nyemundi alle dare funubi anyi wakobe alarmebe adomme akisa ambi waku ki rok martisnya kabore amanga ya dama ankale larme bi kisabe dora busoria nefuma abni aba waga na sakuna pima place de la nation kun de ma suraro le witi sura zopre ayashi ngunga yarba kan go bunyaro talake walo kun de ma be non tobri dundir dindi funbundu kun de ma be zama be mirma be firi zarba ngwa fay mirma ambi waku kirbi funbundu be awo dentenni go sodaro sandan haro na amanga na kana zibama waku be to mabe bunkeo zibane abnana yerane abnana bare yaddan waluga nimmunka go yerba kan go bunyaro namno to waluga ambi dama ana lebo sodaro an zibezbeka dama leba dora wapi buya soru mabi waku be go bunyaro danda dama mbi soraro zinzana mbe civilo zinzana ka ministre kan dana soraro mumma ministre serisi awo dentelni munandubi gwa faye munwa loge go bunyaro kun danda za wo kuma gwa faye munwa loge ambi le minero ka kintan yuwabi wo kunyo faye na damani ne jene soraro ne ko dama yarba mun kan go bunyaro ke wa logawo soraro zibawe anyi bara buro dare anyi agane kuna dama mita dole dane na dama na panga mita
Mura da na da man yarra manga kan gona mon ku aluga ni do zama maso aluga ambi kika no nimabe ya da man ni gon niru suraro kan sibi do niru ku ya manga ka zibama wakobe atara do ma ban kabe ni ya da man ni zibe ka aluga ambi bidere ba zama faye me kuna gine suraro ne to kobe do ma be bunke o ya ba kan go bunyara wa bunke lamu sabaki mabe bunubi wakum ministre minero kan dana lem kere ziba ma ministre Remi Fulgence Ganginu kan RTB agitare Pascal Yemboni Chombeni ya daman ne manshumro kan amakana television mbo mapima signal analogique be adageno am zakana ke lesre ko television national ngaso fofone mbapima TNT banno ambi yakinta dora musun dora buyane fu anye mumule dare funu kunwo kun gaso TNT no fofon waluge ambi woku television o fire TNT no mbambe tagwani ngeruka ba TNT mbi modro mbi azal television bi awuro ba yeren bo bille lo ba yeren bo so waluge ambi ministry vi ka nyantabo be awo kan TNT be anyire sababu woku lensalo nyoko nyanta mo bakuna mu woka dama television national labe akati adie mabi yakure medena ma kelefre wa lobe awo kan TNT be goro nyiro wo wosbata o enle no borebe wosbata sa wa lobe kun dama bi wokunne saro bukar ku yan sori na gangana ku TNT na dama mu wo medena ma bi l'Europe gota seba kan arbilla ki ni TNT bi wo medena ma nan tawa lobe bi kan societe niru kan dena TNT mmeri agitara ke awo dentenni seba be na kan dam no ke bro bia bon ku zibi arbinda be go bunyaro sababu to ma won tabo be ko suwa lobe kan TNT ke bi television ro ko television ro bore sampra goro ya kurunu wo medena ma kamba pima CSE buro budere bana television ro ko no wako na tonto ko zu lero nyeru ku ya wajeda azaro gadama agafu TNT no nizu lero buro za wa lo bara awo dokare aswara ma bankewo awo donkare ku awo dokama gowo azuza abo banke wa lo gamba pima asepo sabi bukitara sabi benyan tabu so awaya kare gon nuru ko nuru ko man gafu TNT nan tabe awaya kare ko anyi tilani ma kuna gafu TNT wa loge ko watale kan le mun kare ke bi kan bank nuru ko ya tozer ko mapima badi kam mapima Agence Française de Développement na zere ko mapima AFD ke bura dapa minto waga community dama an dapa ni kan loro ke bunga gulle loro ne kan loro ni ruku ya dama ni zaro banka kan loro puro ke ambi loro brobi ku ya dama na ni gasuna na projet ni ruku ya kinta kana dama ni woro abole marawo le fubure ziba babe kan projet ni leru kan dapa bana woru dorere abunkewo kan mapina kontra credit de bayre buro minto yaka na dama lora na bono projet na ma fa minto yaka lora na bono na dama ankunye lora obusu ya busu leve abusu le witi milliard ka ko kan million zoro buti woku busu lema kan woru mer gitarab ke gutab ke rola arma bewinde awo denterni lora na bono loro guto ni mgunuro golle na dama le fubore zibaba na dama so ne zaro banka wa loge ambi funbunu lene ya dama ne loro kanka waga a community arrondissement ro amer bia adama ana allore anyi wa loge ambi kamem nduki kamelo kan woro mer gutabke awo denterni kan loro na mono bankare mun kiri
société nyerka oloro sipabi awo bambusu dane dora biya makana dama amadena loro bankere mumma waloge wada nyoro ko waguta leka lemun karab kibi yin tanni zuba nyoro ku ya babe taze mi dema baya gakuba bona gakuba ambi busu nyoro kan daba bana komunuro adore ziba mamba pima fond permanent de développement de communauté buro dama ni sukma ba doro kudugu kontema bi fond ndiri lokoloro ndona kan loto paro kan forage ro kan choroki amadapa bare zama mawalube ambi zibe kun na bababi dora buwara na zibe ndibana zibe kun na babi busuku ya gaso abare no aliwiti milliard zoro woku busulema na dama ni projet kunya babi wuti projet ni wa buwalobe kan fona ndiri ajikara ko gouvernement lentama ka dama a fona ndiri azibabi pangabe manga dara waloge bile sabe hagani awoka wondena zibara na fona ndule sabe ka wana dama abe ta doremi ke foninyo ku gouvernement ban donama awazibi kana dama anaga kuba foninyo sore ku komin ron donama awazikan komin ron zama ban donama awazi sobe ku bro fai na dama anaga kuba waloge ambi nyinta kunya ne sura ba kudububi ayi dom ka ma ne nyinta ni sura ba minne nyeru kan ni zibabu gulziri kam zibaru nyeru kunya gane mbabare dora wapi ya bupra mari ninyanta na fora bama walube ni diama so karkare na sareka dama azba babe ka amanga ba na dama anyanta walube ambi ka mangaba na dama anyantao goseba leba bisire wa lobe ku ni ko ana fo bizibero bare talabe kana dama ana bokuzi wa lobe wadanya ko guta le kan ni karate woku bisi nyeru kan dena daba ba zamama koretan ministre Laurence Ilbudo anyanta doro kongusi ta kungusi ana de gonu kunya si akola go bunyaro sababu minto ne boro me kungusi ve bro ata ana de ma nya summi amuzama ka de mari we ambi au favorable binkeo mutakero lensao kan da nyiro kan na binkeo kan gona mona lafi binkeo awonno yo ministre Laurence Ilbudo awonno yo zibebra waloge bare awo ministère ba gon nyuru kon tabo medena zibara na mono muzama ka dama data ba gona mono mabe awaya dema ke de ka wa mabe awoso ba ta wa loge ambi anadama na zibara ministère bi zibara zama kon dena fona mono faire bare muzama be zibara ka aw zibara ne akoso ba ambi ta wa loge abnana ambi anadama no tuntore ka min zibara ka na dama ba turkana domre biyama gonna monno kunne korano wa loge ambi kan gonna monno kobe on foni mi ka wana yebe aye wana ka ye dama aku atundo aparo wa loge kan anana ma sabe foni mi awa foni mi ka dan ka wo be fasara ro be fufaye wo na wa loge asare gota be tan na sabe akoso wa loge gonni mi ku ya gu neta kaya sabe nzinze fai walu na yana daman na burin nzinze fai walu ambi ministry uge awal ziba ni ngar kalen tama kabawin allan tama ka dema kunna daman ni nyanta jini kunna dama so gonu mir kunna tama ka ye wusi dundo kunna daman na ku no won dundo foni mir ku ya kawe na kunna daman ni dan fobe walu fundema kun busi ko na mono ku ya si akrole go bunyaro saba minto ni bore ko nyella sawu le wutiga bus wa busorian so nyoro wutimbala wa bopra de gouvernement bi dena nyoro ka dunya na bi lero saka dama adia nyoro na bono minzama kuna dama ni wo na ku ni lekol ba miki wa loge wada nyoro wani wako bi se mineru kan dena kanda
nyoro goto wo mun kan dule min meri ya dokore kan minister nyeru kan dana kan da nyoro goto wo mun na dama ni kan sama rowo ziba kan min medai kan walo anyi talata ba kin na mun nan don bu pran ne fufunu woro na walo dunya ko wa kinta oto mun don sorfunu mbe kan samro anyi kan samro don goto walo ambe ga ka tom Professor Frederick Zongo binna kan sama bari kan tarabe dora bukar kuya ka kunna gouvernement dama ana zibe ka walobe ne mera kuya kabe ani mera kuna pina chevalier de l'ordre de Palme académique adama ni awo kan sama zibe fane abana na agane ko kan sama zibe kana ba kana kan sama ba zibe mo walobe bi go polo na mono furfurbi mba zibe mo walobe le wuti gwa bu pran sori na dama zibe kan meda kan professeur Joseph Bufumbi dama anyampan balla so walobe bo ago meda na ndukun ya kawo be alenta ka panka bidere na bana wona ka won tuntore ba talle kan minister Stanislas Waruke awo dentere ni gonna bono kan sala na mono kun zibe ka be alenta ka panka zibabe wosi ban ka walobe ambi gouvernement leta men zibe kana ambi ambidere bana kan samaron no kun na dama ni meda yin na tunta kun na dama ni zu kan samaron na mono kun meda yin na dama ni zu njangi so dora sabe ge dora roban sanam mabe ku na dama so ni meda ro ni so walobe wadanyo wale mi karabe etana anyajo na pina dizaji ni ngara kuna pina enambe afawa ka dama a secrétaire adore dara ambi information chanta ntoma don sorma amba kudugu kabne ni ngara kuna pina ijema Afriki di nyadama njuma ka dama an zibabe dunda a secrétaire long zibabe dunda la formation ba anya sayibu jinko nyantabo ana suraba ka ijema Afriki bi agitare ke anyi wadani mande tefuli duba wato kama baka da kawo a gansa kaburabe suna dawo pako wani wo kibarka burkina zana wo formation ko ka inam zana wo alors loi ko amuri loi ko bin na secrétaire lo bro wo formé dom so nono e formation we apo ko ndampa kuna wo mbe nziwe tale ko zo wo tale et puis surtout que abado papier wo gota wo secrétaire wo bureau souvent que ka papier a nyora zibe donc ndawo ni kuna ba ku no wo papier wo dagino un papier aba informatique c'est-à-dire que micro ordinateur va compter afrubi pas la peine que chaque fois que bon comme papier de mano donc bon d'année et puis bon souvent on même bon na barrière ni comme patron wo souvent amnana donc wodin dan so bona barrière kam kuma kam patron wo bona karembe no gokun za administration wo be me si comme fondro donc bro wodin dan kan dawra ke wala bro wodin dan kun ya wusebe en tout cas en patron kam client ko ni zan enam ya damanna na yimu nukurata parce que kun ya wusebe daman mona daman be une tarabe comme patron va banam ana changer ana améliorer quoi ana lor voilà et puis client ro que quand usager ro tout go ko nizan enam fruit ya bot funwe ya daman ya prendre a lano zo ba nako une pa gwa bori signé ah oui puisque wo ko wo cabinet kan yin tan wo don bo prendre et dora prendre wonta donc wo expérience pour donc ko botina lundi yo ko formation de médecine à fana kan le loterie nationale secrétaire lo mais tawana ko abaluma offre lemidi le dureni kan ijema afriki gitare mande tefili gubaki gon nyuru ku ya dama ni sababu wana dama limndu sawa jumir kana wakati won zama fayi barkada
usia la musa ban zama sai bi jin ko nyan tankana wake usia yere no kako tane ban zama bi kan lafike Sambi se bayira television jet wala kala bay fa gil kefna o chawende hunar be tene bangeti si para kuras mana ser kibe zurar na yi woto ne Burkina Faso ne mbuide singi yumuno to na woni go brabo tiengo politique na channel monde insurrection yumuno tengre koise je kan tok na mo indik vale wa ba ton ro koise ministre poka Laurence et le bodo zinda Congo se bam province rasma yiwasun lore rimramba na ba sigri ne na ba jagam polle en certaba nakwis me na kede guna zabre kibaya msambi si Burkina Faso ramba ne otonde ne si sobro nananda bangeti Burkina Faso kane widi wa tabar wa kastaba sumbo titu di Faso ano twist la yive subcenter ba ngidim Burkina Faso sa zami di masa ngenda be si para kuras matan abo la bangeti sa ne zo sa min dat rab ni ya Angola neda ambonte Antonio Manuel Mario bamendike le absin John ntawu wutuka kombiri na waki woroka ne woroka na wajilim gilma rende sa ya ne zo sa pokon ya futa mbonti ma yona mbambe tawre dinja Angola neda ndike la sen wutuk mo ga to ngan we woroka wa yinde Burkina Faso kurzota Bashiro ninkema na wali wa zugo wamsinda to singra bangeti senke ne Burkina Faso ne mbude singi yumo nuna winigi politique na kender tieng obsindaratin tiem tiabna tiem panan tiema tawaba ne sonbonti insurrection yumo nu tieng la wotone renkete yumo nu tieng re ton tenga taw sabarok ma Christian Kabore kinga men an to kan jagal tis pudu zini ngab sinyake na man tiengre sabab kan ne besman kalum te zinga bonam ti ero national de waka 2000 renin tum kan esnan tiengre l'écriture de pista ne pista la yembre son bon tien sélection rien de sinzimbe ne tunda son wasa et puis ka kinga taw sabarok ma Christian Kabore tono wakar wa ton wilgameti yum fa aya moto netondo ti ton wataka non seulement nan pour Burkina be nembui de fois en chacun yi 30 et 31 wa na yele mantie nga Burkina Faso la lebe un sulge de menga en pour wende debni sa fa mi saba wakat Congo en kiwa sera da metir woba ti de perba ti ya bamme ko subiyoran kiti tenga kiti ya hoto lamye lamti runna wa tonton wiligame ti ya mengemi ti terroriste man ta tonna na mer Burkina wenvi sa nasa aya morgon ne ton ti ton ya hawila ti ton gataba sura ye nora ye ti ya bayira meblar ne taba ari nan kite turunna wa tombo Burkina Faso ko bibi sa fa ti ya sura ye nora ye kite ti ton me twen tonre yari nan kite di 30 wa tongo mane donc ton tara akika ti ton hanga taboto ne suraye ton tar sabab ni ngeruno ton nan diga sabab ko ngi Burkina Faso ti le président taba ne lafi suno la mabiri aren sabab kan a tiengre na wini ga tinde ban pam sam pogba renda ba talla sulli ti asna ngese sampo ni pam sampo ba ton ram pam tipso renda ra fazin da bene renda bamba saya nan bamba bam kitin tinam ti waya zame sai nan bamba yir kan le mane hayo takar kai ti wen benye e to kan ti khadra man we trogo ni ngar sin man yum fawa ne tondi yi dara yi ta blaze lonzo ya daran kan na souvenir la tonno wa man rundo wen man nere sun pakemba
na ruso ba gesame songo ne tibso pera ne ba ni totalement ça insurrection man ta runda blessé de l'insurrection ne coup d'état manqué wa pas man ne ba ni tiken nan tout type sun type ben songo le bon wa sun da nan pas songo facile qui est bébé runda dara ya wa yu man nusun logo yel ni nganda pam tondo ti pera ki ti tondo wena am kontondo tondo hoyimde yare la tondo wa tanke tun tere ne ki de banyinga ne sun pogolba inketin nan papa am ti pogon seka ana tongon le tum wa pinda la barka disin ke tumbe ne taba ala ya tenga na king tawr la tondo sun data kai pa wala bumba to nan le rogole tenga gan ban la sun data kai pa bumba to le rogole ya wato lam daratun tere dat kanga le gomen le ten se ya sun na nyebegal le yilim da na nyebegal le yilim ti soma wato nan data ya hun na nyebegal le man ya sa ton de pas regretter ba fay arende sampamar sampoba sulla tawr sabla wato ne draman wedrawo arena wala tinga tawr sabarok ma christian kabore sanwingi sabab kanga neba man kalam de bon ko sunya burkina faso yurninga bam metal sulli din sene sulla tawr sababa winiga me ya somata yum fanto man tiare nebni samana kalama la hanya waziba adiyan kawsame bu kawrba ya yan sulugin jehel kanga tawr saba Paula Bupeka Victor Bamla Wutori. Le bon wa maintenant comme mumure 5e anniversaire à tun kama wan lui balamba tingra a Blaise balama ya awuru wen kingen te Côte d'Ivoire la ketamte tun me ya auto keti anyabra bala jiti ta ka bouger pour pouvoir mettre une en place ni me tun me bam jeter pour la me bio ma aboin tun ka mi yela me ngarzini donc on attend ce jugement ni mar suma te dire tun de wakane wa bekane na ko mumure ti jugement na ka bahe tuna tam to nyako wa dafa mpare ko hanzu dalo nyako ko hanku dalo nyako jugement ila woto rendo ko isala woto ne 5e re insurrection yumano Burkina Faso rende sanke lempa wala wir kanga tinga tawsaf na gomde wala tanso bon sote bi bes wala tan yel woto ne Burkina Faso sembe za zugo za nyawn yer kanga e bi mtisi sembe te neba jotum ba da ab temsa yorbo ginga rin kete ministre ni singeta parba yelle son taba te taba ni ban jere Laurence Ilbodo rasman son lo c'est que sur le 9e congrès ti congrès ne ban yi ko ba litro de wa siakta bene option jemba septembre rin da sin kanga nan to anje septembre yi wala sin kanga jobs nan to anje ne ban bebe no wa obsara bla wona o vuy ma ya wona rin ya soto ka yu von la wotone rende tunun ta da olo sin bene ministre giri ko logor pore ri kamis ko ron tesba erkere Laurence Ilbodo Marshall ya mimti ton taraton mabisi wat temso wa nkolo miya tiruna titon pinna ton rambi tita runa ton de kongusi nangese no kender bola gouvernement nandike nan song ba to hinga kayi ji songon ko ba ya mimti ne ban yi woto wa ba ha yela fa of zaksin donc ton datin gesame ministère ni ngangeta ni bar jera gamba bola ton temane nsongba to hinka wa ti ji songo ti nananda tonda tumpu gongo ramba ya mimti ni yam tanzi tengo to ti ni busro wa oto ya yeso bam pa yehe bam saka men bel samba ko bizi songo marab suya ti gouvernement ratum pus gongo ramusro ti nemni sambo ti solidarité nationale we ti lakamtara tu mazinge ya woto la Burkina be ton dike no kendre song Burkina be tara ta ton zin Burkina Faso ni lati ton men waka ya nangese no kendre bokola ton ministère atan dike nam mala yela ti yela isoma ti ya mim ti yela sing pinda ne busro goma me ne bi lam ti bum pawat pinda la tum ko ngaton mimi ti asumare la yam songo la tonte malatum konga e ya mim ti ne 400 wa beziga foko ti konvo ta ti tonre watu mon koneba ti ton ko ta konga ti ton da ton wa ken ton tum va telinse ti ton ke ton song tum konga ti ya mim ti ya toro
yam sa wa yen ne bo to mbudurun wa te ya susanga ya yeso nan ton to bizin ni lafi la ba yesa ntin to na le kinga bureau zakson ya bum ya soma kontoba titon datum pour souvenir la yid fa bange titon président du Faso Rochma Christian Kabore yi la me wen paye vusum paye net fa net wo ndo Burkina Faso ka tongon zininga ayam nyakar ziniga nan tongon zindi ntume on konto Burkina Faso ken tore ya tum ko ngala tonwa nan gese tuma inere tuma sa nere la yid fa ta sa ton président du Faso kwe ni ngaton tok sobrundo sene samba kinda wini gamte zo sababo bamje mbasab jakse abje mbasab arjakse pari klingre pari klara rinzulu ste kotone samba tasre kinda bam la wotone joy san wa ki to ton me joy wa kungus kan te siri wa te siri le yado Alexandre la soma contre la mort de bilu fu la pas que c'est pas le bon pas ba de wa ko den wambe kungus kawa se ne tu spisi men ngata tayeme la groupe yen la hambe kasene woto namne rodan ti woto ya ne ko bena le pisinula yo pisinula wai ndero kancha pokon ti nam pasar vinga tonande lille woto benen tondo ti zulo erne hal soma la ketem bon hoda songre be wore yetar ketem bon hoda songre te wakat ni to no pam lebi sin yiwo zulo mo so woto rata lipsin na liwa nyende manque de lame bon lebe ne mti wa wese number han lebe bebe pokon woto bamba men sanje se pasakar ko wala winto men bon tant number men yeme ya wala bumbum paseke roda me la ne de nam ti roda ti basin na pilare men nan kabe la mien paton yi wakati yang ila ton me ketembe wen porin la de tawden ba porin ti paton la tawden ba me hen songo ne tonde ya rabo la songo la ke ne hen pam ti se ke kabe ya hin kele bale mande ti tataba ti yela wen nam wane wen nam nan le nye ni tama wen nam nan le ne lafi la ne ro ne fa hambe wen ne jesa sob jinga wen na lagama fa so manara awrin zule santar pang ya kwar sunan kin shongon kwa wata wukur wakate mpanan pa mbuyen ngukie arnya ya sababu reke tembene samba tasre kinda ronda melahi ne wasara nieme bon sécurité to on yiti bur jangan de ba den kenga den to den jetto wa bam watun konta ci bay se ci de ci wo bieme ya normal yel fa kabe room me on wo ci wo men kabe ya ne ban kai ken ba da balkai room je men rem fa la ga me sanyam ti room kabe il ci wo keti ya hambale en jenga tondo tondo me hen gaim pagwa sanje ti tum wo yum pihinu fo tum de jinga pondi ti beni en wa logum ti manaka sa to fiawlen logo sa sida azaba da mun ko la apane diele la hondo wala sécurité antara tima ya rela tondo me hen tare to ko so to sino tonni ji ko ta halan tiye ko burjanga faso e zimbale sempa wala so da san ken to ko sen yi de paton ken sin ki sin ken ba men ngap sir kubulam ne woto me bebele me hin le bagan lam sin nan tino ko benga te bu kuba woto me bebele me ren kit ne ba fa base mo me hen pa ira bitin pagab me hin le bagan ku jin to ba hada ba ba yon ko pagab yi men lo ko ne te pomi bin te sin ken kanga bondam te bondo ha tabban ko donc yawuto remosa le pain se hida ton ni ratun le ba me le me ratu tenga se bebe la paton nan se ya yelam bedem ni mpiya wen nam wane la tension taba rokura san taba le wen nam yoro ko dala mi ta ringa wen gana zamana bani barka ona komre ni manaka wala ni kema singela ina wini gamte ko isa singela ministre poaka Laurent Silbodo ni samba tasre yam tonon taka dawo lo singin bene ministre singin kongosi mo san nan tema wile wini ti woro galon tinga taw saba ne arrondissement me damba pama tedo ya bo ya loyimba jirsi nten wo ko sardo ti sarda hanzam kan ti pawo ko to ya ariel kan same ya loyim pala
son kongre son mukre son turi enfin jil kep yab sampame la tunen projet ni sunna ngese woro galon tim sa jilim jilima manare lab sampam teda ren bu ni ngam tiya ligda ya milliard tabo la million ko bala piga lab sin yisna pam loyemba la tunen projet tout norab son bon agence française de développement en bon AFD la banque africaine de développement bade ade aban yisil fanteur ti Burkina Faso nam pam tel yida woro garantinga tawasaba re mere yedam te boy tum tel sam pam ya boy kete le batuma inan to ankila mere yure mere koise Roland Arma Pierre Bewende pam tero ya lot damba ya matin damba na son sol meriwa da vitoro wa meriwa domi dam ti camion men kale to meriwa ko ti matin damba na mara so akabe ya fara yabda sai ka suma saraka wuku ne a fara katar tun na teru kuma mana wani mu da kike tun na fiha AFD ramba ne ka japan african development ba mu son tondo ton da teru na yile ne matin da ma na yile to kuma ki sara wuku ne da dana kike ki sai amala da dana le me pure son già me sono qua ma si vera autonoa per da metti aro di suona ma me pa mobili ya ma che to me aro di no mobili so fa mobili pare ya mi si ka so mai don le tenga ti ingete da mobili pala na yile di me da ma to chen soma ba ma ro sono fa ba si ha de la lo di sa ka soma ko to chebe ingete tumdan ko le pa mobili na yile di aron ko na fa kuwa di doktor mobile to o tre di tumna ken tore da reki ton e wazab la kade na di mobile ka mudu min bi da timasawa a da to so tumna ma katale ti moye kafe katale ti mero katalo to yamma niye masina ma handera se ti ma wa to ha ki girmenga nimbuda soye wina kamp ton ko to ketin yaade woro galon tenga man gade la ten kirimsa mosad nan le on talla men ken korro woni ke tem so bon tenu atypique de kudugu naka anor pisila na savaya rona yom da gana kame tinayi sipala kiura sam pisila yopoe on tanta yom sar kiupirale mbonde 27 novembre de 1er décembre rinna yi kudugu rin ya tune ke bara ko ke ba kitba rasmason loge ati divin de culture sem pista na se zinda bene la Elise Cabré na watin ran ko do sen ke ne gona naka Elise Cabré sek kanga naka taw dam sen sigine ki ba kitba ya sen yilen dik venem buto toron ta rap la par sen be ki ba ki so pour un sen ke ne naka vuk pisila na san so ba ronda yumda senazin kudo tenga pour si pa lo kiura sampisi la yopoe antite ki yumsar kiugo pipirare kudibi kwala bambia nakata orsoba tona tamen wuli balti nakaton yeta anayi novembre rason pisila nunta décembre pipirara a zombala anayi me relaton wana wuli ke kibakit ba to bang bala titon bet naka managar zugu tanayi waton data na ken palap sandi kana yilen ti rwanda vuka tumda yisoma yi yuma taba ya ti rwanda obna mana naka ob meng zak puga senan zin de kutro sak piga puga yo na ngina ken naka puga ya ton pipi depuis yum pisila taba yum pisila nasarundo la ton nan zin zina ningena kiti ton tunda fana yiziyenga apana yizinse yi apana yizinse tae ya mimunda amna singam naka netonda ton singa la kudro théâtre populaire à Porin, Waking Seyib Sundaba de l'hôpital à Porin, et Waking place de la nation, la Rondawa, ton nazin de Ziyenga, Mérin Koton Zikanga, ton managa Zinye, qui est un managa, la Winsan Sakampazarse, Nayiribo. Zuko ya rabsin ya kanaka vuk pisila na san swaba ya tut ges bayira kwam son witen ta sila zaman zemse na mana wana on lui sobtoro bayira kutumda la rogmika na kyang tawre gom zuroga ton nati lamti kos wetaya of king da nebro mike fab some beya lapsum bezina ninga menga of week da ro mike yidim nang sun ngena kam payire ton datin yeti
sum bebe kenga obdan wili go tonti bambe kenga la bamke ti Burkina Faso neba obket ntara yenda Burkina Faso futu obrita Burkina Faso ribo la brita tingna ning bambe ameribo mbod arzeka nan lebo wayiri wasongo neba de be keng bene paka nampa bene fawo ne ko hui ba. C'est comme Koudourtenga Poura, option de bonnet na saranticité du cavalier rouge. Sena yilenti tumbu toto tontume. El kelera kudibi kwala bole. Burkina Faso ramba, zionwendia adoro mike ya Chile. Nyam samba siro mike nti rel viwo paka nyam ne chinois ramba ya, Asie ramba ya. Metiru nuru notu gondo gwama. La ba mombetor dunia pour enfin. Fa ba habro mikti menambe. Gonda gwama Rita Bribo, objecting that Bamfutela Tondo, the Tonyaka, Gita Witaboy, Newana, Kirmia Hame, the Kirmia. Fananakoi, Karabi, Tonya Utubala. Ya ministère la ninga sengeta kudumda yele nandu itum kanga tauri, rapla parba ya maramba la banya kat nanzinda tumda poa, ya nepsombe kudumda tumda poa. Nuit atypique de kudugo kwa nake, adia wakaton konimbuida to concertable zinompuine taba, la ble kerimbu toto pour sia bayira, la kudumbu toto lem. Tiens pour un, adia 1996 yum de ratiti yum pisi la tabranda, la larmental sul sumbun ti benep noma, na sigil naka tigri. Barka Elise Cabrela logor kay yalla bil foti ken tara tab rabo e na kinga ten kurde ken ko do to gamba sida to sa singra tinam ko ise e de woni gam ti limda mbayibe serta ba bangatia busum dimana ba sigri e to ankara limta ga ya na ba gekam polle samba rende zungran ten lima rende saya ne ndara ya rabi poyle mbalab seka mor pour na ken re awutone la de atete etebe tawo damba signa comme no reasa tibe centre est kodoro mbatanga atanga zinbene la pama ko yeso kodo e de bola elise tawo sondo be to kon riñodo rimra ma sekla wotone ne rom ka kanga busumli ma lebe kon wata bi nyakalen tan kodoro Naba jigon polle sugulanten lima siya samle da biga siya busum lima opsun waringon subtigo yib logor pole di sonwa nan ka samba pam salse la dos irkila busum lima naba sigri tin corona ba jigon pol barko ne sagalo la bre ñam ci mor poran ya beme ba beme yak me beme no mor poran ya fadan ya yaba tan ko ya ba kila ma ya me ya donc don me tartam ci on dik zib ni ndo tonna ci tan ta bawa tan wa ko roy ni sala han to roy ti hinda ya baban sawa ta la ni pa ko ngade ya dan la ton me yikun wa tiar zakka tan pa wa ka ton ma men yele bala sagal ka fa ya kala ham bi hamba haba ya to no la yari in bala to mi jikuwa na wa kela la puso badamba ti yanna mi ti ton bawa kai ha za bil fu ka za ila to so biru ka wa me ha wa songo mo wa ndi ba ya woto me to yika na ba to abi to ma me to bi wa ba to mi ha woto ba donc ton me ti ya bi me sama ya ro yikuwa ba fa he bang ti ba me bang ti sunu ngane ba kitin ti habla me ni sagla wen na ba jigon polisi azugulanten lima bam wuliga me ti seka ya rom tonkol seka yam ni ti busum dina na ba sigil ko ya ya tun ko mi yi mo ya man biye no wana malam na de mi kena na ba son wan malana de kup sam ya ro mi no din ne le ngwan nan kan no ka sama ya na so na na kin ji sata don rum no ti da ya ro ti da won ne tin wa na wa ka ba ban je na ba jigon polle wiliga me ti na ba sigiri pa ma su sekri
ya wen bonsko la sam damba la yabram dosi wen a kaus bob zawro ay pasan do bi bala ko bora men fa men ton ta la men tay wuli ga tikisha wuli ga hinde tosa mun na shata ta kausi ta wan baka wa kwani woko net san tubala hitane le bam we ko so la aram go mon pa ta kalen de so wala ya wan so ni mbe ji ko ta te ti so lo je se ka so so san da ka se ka so ka to ko de ka ni so lo hun ka kien ri wa ni so lo ka se kenera na wu mu ha me te tu ne wu me ne kela ka ne be shi tu ne bon wo ne la bo ro se ngom no wen ngom no ton ya na ma ngom ne tenga ma te so ko le men da ti ira la ko bu na fa ne va fa ba no wen ta ta no te shi no ke barka tumda yi wato ne ten kodogo busum dima na ba sigre ne zungran ten rima na ba jam polle sin sekta ba yabam ko isame namba se gune kibaya ne ni sin zinde programme wa diffusion wa la ne ni sin ye bon ti chef réalisation madame Yerbanga la han fonan ke bu longue damba ne campagne tum ti ko sangare landa tabam pour ser Burkina Faso ramba una kana lafi